नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मेष राशि गतवार अटे एवं तुला और कुंभ राशि घातचंद्र मध्य अटे। आज कलम शाग न खाइले भल एवं राति 9:41 पर सिंह और आमिष न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक सरकारी चाकरी करुवा लोकंकु अतिरिक्त परिश्रम करने को पड़ो। मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय रे विशेष लाभ हेबो। वैवाहिक संपर्क रे आनंद अनुभव करेंगे। जीवन शैली रे नूतन स्टाइल अनुसरण करेंगे। उच्च अध्ययन रे छात्र छात्री मानकु किछि असुविधा हेबो नाही। परिवार सदस्यों स्वास्थ्यर जत्न नहीं प्रशंसा पाइबे। आज निजर काम को पूर्ण उपभोग करेंगे। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक संपर्क मानक सहित भलरे समय अतिबाहित करें। कम समय मध्य एक बड़ सफलता पाई आपण संतुष्ट हेबे। प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत होइतिबा पिला माने उत्साहित हो पारंती। कौशल सहित बड़ धरणर व्यवसाय पाई चुक्तिनामा कार्यकारी करें। आपण आत्मनिर्भरशील हो पारंती। दाम्पत्य जीवन में शांति मिलिबो। प्रतिकार स्वरूप श्वेत चंदन कर्पूर मिसाई मस्तक धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक नूतन कार्य आरंभ करिले भल लाभ पाइबे। सरकारी आदेश को अवमानना करंतु नाही। छोट भूल गुड़ी को संशोधन करने को चेष्टा करंतु। आपण एक नूतन चाकरी ऑफर पाई पारंती। लोकायित प्रतिभार विकास करने को समर्थ हेबे। व्यवसाय आशा करा जायतिबा फलाफलर अधिक हेतु आपण किछि परिवर्तन विषय चिंता करि पारंती। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्य ठारे दूरेई रहंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक कठिन परिश्रम भल फलाफल हेबो। सबु दिगरु भल खबर आसिबा फल आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। आपण धार्मिक कार्य अंश ग्रहण करने फल एकाग्रता वृद्धि पाइबो। व्यवसाय नूतन चुक्तिनामा पाइबा संभावना अछि। पिला मानक सहित पिकनिक योजना करें। निजर कार्यशैली निजे संतुष्ट हेबे। प्रेम प्रसंग में घनिष्ठता रहिबो। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारंकु चाउल खाइबाकु दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक शत्रुनाश, धन प्राप्ति, मित्र लाभ, उच्च सम्मान पाइबे। कार्य क्षेत्र में कम परिश्रम रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। विदेश यात्रा रे लाभवान हेबे। शिक्षा क्षेत्र में नकारात्मक द्रव्य को त्याग करी सकारात्मक द्रव्य को ग्रहण करी आग को बढ़िबार प्रयास करेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाइबा सह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेबो एवं नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती। देह मन आपणकर भल रहिबो। प्रतिकार स्वरूप तुलसी मूल माटी मुंडरे धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक वाणिज्य कर्म रे अस्थिरता दूर हो कम परिश्रम रे आशाजनक फलप्राप्ति हेबो। बंधु मित्रंकर सहयोग, ज्ञानी व्यक्तिंकर प्रेरणा एवं सरकारी आर्थिक सहायता रे सुख समृद्धि आपणकर वृद्धि हेबो। पढ़ापढ़ी रे मानसिक शांति मिलवा सह पूर्ण सफलता प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र में दूर यात्रार सुजोग पाई पद उन्नति एवं नूतन बंधु लाभ हो पारिबो। दृढ़ मनोबल एवं उत्साह सहित कार्य करेंगे। प्रतिकार स्वरूप हरिड़ा चंदन मुंडरे लगांतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक प्रशासन सहित जड़ित लोकों दिनटी अत्यंत शुभ अटे। आत्मसम्मान वृद्धि पाइबा सह दिनटी बहुत उत्साहजनक हेबो। विवाह संबंधी मामला आगक जाई पारे। कार्य परिवेश आपण सपक्ष रहिबो एवं नुआ आयर उत्स विकास हेबो। शेयर बजार बड़ लाभ हो पारिबो। चाकरी रे उच्च पदाधिकारी माने आपण को ऊपर बहुत खुशी हेबे। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो।
ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବା ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ଦୌଡ଼ ଝପଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କଲେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଋଣ ଭାର, ଶତ୍ରୁବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ପରିବାରରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଇଚ୍ଛା କରି କାମ ଧନ୍ଦାରେ ମନ ନ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।